الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا کل مولا کل دی بارگاہ علی دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد ابا جی وقار سب تو پہلے تے میاں سرفراز صاحب انہاں دے بچیاں نوں یہ مبارکبادی پیش کرنے ہیں کہ جنہاں نے سرکار دی مالک دی اس عنایت دے اوپر او دے ذکر خیر دی محفل سجائی۔ بہت گھٹ لوگوں کو نصیب ہوندی ہے۔ دیکھو نا بلا تخیر صرف ایک دو گلاں کرنیاں نے تے اس تو بعد مقصد اسی دعا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں اتنے، ایک دو گلاں کرنیاں نے۔ مقصد یہ وے ایک بزرگ سن، انہاں دی شادی ہوئی نا جدوں تے انہوں نے اپنی بیوی نوں آکھیا کہ میں سونی بیوی نہیں سی منگی، میں سونی دعا منگی سی۔ انہوں نے آکھیا جی وہ کیویں؟ وہ کہنے لگے میں اس واسطے دعا منگی سی، یا اللہ مینوں سونی بیوی نہیں چاہیے، مینوں اپنے بچیاں دی ماں سونی چاہیے۔ اے ویکھو بلا ادھے اندر کڈا بڑا راز پوشیدہ ہے کہ جیدی والدہ سونی ہوئے گی، سونی تو مراد یہ نہیں کہ خوبصورت ہوئے، انہوں نے سیرت سونی منگی سی، جیدی سیرت سونی ہوئے گی وہ بچیاں دی تربیت بھی اچھی ہوئے گی۔ اج یہ نشانی میاں صاحب دی انہاں دے نال انہاں دی اللہ تے دے رسول دے نال جڑی محبت ہے نا، اس بات دا منہ بولدا ثبوت ہے انسان نو رب العالمین نے دو موقع ایسے دیتے نے، یا ان کہہ لو کسی نے آکھیا تین موقع ایسے دیتے نے جدے موقعوں دے اوپر انسان نکھلدا ہے۔ میں تے دو کہاں گا، دو موقع ایسے دیتے نے جدے اوپر انسان نو روپ آندا ہے۔ ایک انسان دی جدو شادی ہوندی ہے جی، ٹھیک ہے نا، نوجوان بیٹھ جدو شادی ہوندی ہے ادوں بیبیاں بچے بوڑھے بڑے بھی او لاڑے نو بڑا روپ چڑھیا ہے۔ او کس بات دی نشانی ہوندی ہے؟ او دا ایمان مکمل ہونے واسطے جا رہا ہے۔ سمجھ لو جدو انسان دولہا بنتا ہے نا، وہ چہرے تے روپ آوے نا، سمجھ لیا جی وہ پہلی جڑی زندگی ہے نا وہ اللہ رسول دی فکر دے اندر گزری ہے۔ اور دوسرا روپ جدو انسان فوت ہوتا ہے نا، اس ویلے گلاں ہوندیاں نے، یار وہ بندہ فوت ہو گیا، بابا جی بڑا روپ چڑھیا ہے اس نے،
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਸਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा निकाह हजरत मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा हल अता अनफुसना व अनफुसकुम दे नाल कीता ना, उस वेले मेरी सरकार ने हजरत मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा आप ये नहीं सी वेख्या कि आप किन्ने कद काठ दे मालिक ने। कद काठ तो मुराद ये नहीं कि आप दा जिस्म, ये नहीं सी, ये मुराद ये सी कि दुनियावी लिहाज नाल आप किन्ने मजबूत सन। किबला एक बैठक सी आप दे कोल, वो भी उधार लई सी किसी दे कोल। ते नबियां दे सुल्तान, नबियां दे ताजदार ने जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी शादी मौला मुर्तज़ा नाल कीती। ते हुण सुनो जरा, मैं हाथ दे ऊपर गिनन लगा ओ चीज़ां जेहड़ियां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा दे जहेज दे अंदर मौला मुर्तज़ा नूं दित्तियां। हुण ते हुंदा ना ये मामला इत्थों तक आ गया। वैसे पता नहीं मेरी सोच, मेरे बुजुर्ग बैठे ने, मेरी शायद अगर गलत होवां ते इस्लाह कर देन। किबला बाबा जी अगर गलत होवां ते इस्लाह कर दिया जे। असीं जहेज लईदा इन्ना, मियाँ साहब बैठे ने, बुजुर्ग बैठे ने, हो सकता है ये मेरी गल दी तईद कर। हजूर जिहड़ा तुहानूं जहेज मिलिया मेरा ख्याल हल्ले उसे तो नहीं पिया होना। साडे वालदैन, मेरे वालदैन फौत हो गए ने जी, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे ने, मेरी वालदा दी चीज़ां असीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा जी इस तरह ही मेरे जेडे बुजुर्ग बैठे ने, मियाँ साहब तईद करते हैं इस बात की। वो जो जहेज लिया असी, पता नहीं बाप ने खून पसीना एक करके किस तरह दिता है। ठीक है ना। हुण इहदे अंदर तजदीद की करनी, असी सलाह की करनी। हजूर सलाह ये करनी असी कि जेड़ा जहेज बच्ची वाले ने देना है वो अपनी बेटी नूं देण, इनकार नहीं, शरीयत ने मना भी नहीं किया। लेकिन अगर जरूरत दी चीज़ां दे देन चंद, बाकी पैसे इकट्ठे करके अपने दिमाग नूं दे देन। गल बड़ी जेड़ा फार्मूला शायद मेरा ठीक होवे ते अगर अच्छी गल लगे ना तो दोस्त अगे पहुंचाउण, ताकि साडे विच ये थोड़ी जी जिद्दत आ जाए। जरूरत दी चीज़ां, कुछ फर्नीचर, कुछ कपड़े अपनी बेटी नूं दे देन। बर्तन ते पहले मौजूद हुंदे ने, समान ते पहले मौजूद हुंदा घर दे अंदर, हर घर दे अंदर मौजूद हुंदा, भावें वो गरीब होवे ते अमीर होवे, जेड़ा मर्द समान पहले मौजूद है। वो जेड़े जहेज दे पैसे बचा के अपने दिमाग दे हाथे रखण, बेटा ए फड़ पैसे, इहदा कोई कारोबार कर ले ताकि साडी बेटी भी सुखी रहे, आउण वाली तेरी औलाद भी सुखी रहे। क्यों जी? वो जहेज जेड़ा पिया वो एक कितनी मेहनत करके वो बाप ने जनाब कमा के दिता है। इनकार नहीं इस चीज का, वो रब तौफीक दवे दे दो। लेकिन मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने की दिता, सुनो जी, सरकार अलैहिस्सलाम ने एक कपड़े का जोड़ा जनाबे सैयदा फातिमा ने जेड़ा पाया सी, एक आला कपड़े दी कमीज, एक चक्की, 4 चांदी दे बाजू बंद, 4 चांदी दे बाजू बंद, एक घड़ा, एक मुसल्ला, एक मट्टी दा सैट, ये जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक चादर सरकार ने अता फरमाई। हुण वेखो किबला मियां साहब तशरीफ फरमा ने, इन्हां नूं मैं तोहफा दवां या ये मैनूं तोहफा देण, साडी होवे मुहब्बत। ते कल नूं कोई बंदा आके आखे जी कारी साहब ए मियां साहब ने तुहानूं तोहफा दिता है ते ये सानूं दे दिओ, या भाई नूं आखण जनाब इस तोहफा मैं कोई यार मेरे बुजुर्ग ने मुहब्बत वाले ने, मैं तेनूं किवें दे दियां? नहीं देवांगा ना। लेकिन सुनो जरा, सखावत भी सुन लो। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जेड़ी कमीज सरकार ने दी ना, कमीज दी सरकार ने जेड़ी, मैं सिर्फ एक गल ते लैके जाना चाह रहा हूं, सुनाउण दा जेड़ा मकसद है, वो जेड़ी कमीज दी ना सरकार ने, सुबह हुई एक साइल, एक खतून आई सैयदा फातिमा दे कोल, कहन लगी सैयदा अगर कोई पुरानी कमीज होवे ते दे दिओ। रब दा कुरान कहंदा है वम्मा साइला फला तनहर, ए मुस्तफा दे घर वालिओ ते मुस्तफा करीम दी जात नूं रब ने फरमाया मंगते नूं खाली ना मोड़िया करो, मंगते नूं खाली ना मोड़िया करो। हुण एक पासे अकल है, एक पासे इश्क है। अकल कहंदी है सैयदा कमीज दित्ती है मुस्तफा करीम दी जात ने, नबियों दे ताजदार ने कमीज दित्ती है, इनू अपने को रख। इश्क कहंदा है व अम्मा साइला फला तनहर, जे मंगता खाली चला गया तो इस घर नूं लाज लग जाएगी। कमीज उठा के दे दी, जहेज विच आई कमीज उठा के दे दी। ते ये जिहड़ियां चीज़ां असीं सामभ के रखियां ने वो किते काम आउणियां ने, क्यों जी? काम आउणियां ने। ते जे घर दे अंदर 10 बिस्तर साडे मौजूद ने या 20 बिस्तर मौजूद ने, अच्छा असीं किन्ने दूर किबला भी किते
ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਪੈਸੇ 10 20 40 50 ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਵੇ, ਮਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਕੀਜ਼ਾ ਤੈਯਬ ਤਾਹਿਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 20 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ। ਬਾਪ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾੜ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੂ ਜਨਾਬ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਖੰਘਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला अलैह, बाप एक पासे ते एक पासे औलाद, एक कल्ला बाप सारी औलाद नूं पालदा है, औलाद सारी जवान हो जाती है, सीना ताण के कहती है वड्डा भरा प्यो रख लवे ते मैं मां रख लेना। हजूर इसे तरह ही हो रहा जमाने च यार। हजरत मालिक बिन दिनार खाना काबा दा तवाफ करते पे ने, तवाफ करदियां तवाफ करदियां आप दी अख लगी ते हातफ दे विचों आवाज आई, गैब दे विचों आवाज आई, मालिक बिन दिनार जाओ फलां कमरे दे अंदर एक नौजवान है, उन्होंने जाके आखो तेरा हज भी काबिल कबूल नहीं, तेरियां वजीफे वालियां रातां भी काबिल कबूल नहीं, तेरा रब रब करना काबिल कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार उठ के वो जड़ा इशारा मिलिया सी, कमरे दा दरवाजा खड़काया ते अंदरों खुद ही आवाज आई, हले पता नहीं चलिया कि बाहर कौन है। अंदरों आवाज आई, लगदा फिर कोई पैगाम आ गया होना, मेरे रोजे कबूल नहीं, मेरे हज कबूल नहीं, मेरियां वजीफे वालियां रातां कबूल नहीं। वो नौजवान बाहर आया तो मालिक बिन दिनार कहंदे तेनू किवें पता चलिया कि यह पैगाम आया है? वो नौजवान झाड़ा मार के रोन लग पिया, कहने लगा मालिक बिन दिनार 5 साल हो गए ने, हर साल हज करना, कोई रात ऐसी नहीं जड़ी मैं सो के गुजारी होवे, कोई नमाज नहीं जड़ी कज़ा कीती होवे, कोई नफल नहीं जड़ा कज़ा कीता होवे, कोई सजदा नहीं जड़ा मैं अदा ना कीता होवे, लेकिन 5 साल हो गए ने, यही मामला होंदा है। मालिक बिन दिनार कहंदे केड़ा ऐसा जुर्म कर लिया है जिहदी वजह तो तेरा हज भी काबिल कबूल नहीं? हालांकि मेरे मुस्तफा दी हदीस है, जिहड़ा बंदा हज कर लैंदा है वो इस तरह हो जाता है जिवें मां दे पेट चों हुण पैदा होया है। रो के कहने लगा मालिक बिन दिनार मेरा दुख बड़ा पैड़ा है। ये गल मेरे नौजवान जिन्हां दे वालिदैन हयात ने, मैं उन्हां वास्ते पेश करता जा रहा। मियां साहब दे वसीले दे नाल हो सकदा है कोई बंदा इस दे उपर अमल कर लेवे ते मेरा ते इन्हां दा सारियां दा बेड़ा पार हो जाए। वो नौजवान रोया, कहने लगा मालिक बिन दिनार 5 साल दी गल, मैं अपने घर के अंदर अपने बाप के सामने बैठा सा, किसी गल के उपर मेरे बाप ने मेरे गुस्से का इजहार किया ते मेरे मुंह ते थप्पड़ मारिया ते मैं जवानी दा बाजू लहरा रहा, मेरे जवानी दा जोश सी, मैं भी अपने बाप के मुंह ते मुक्का मारिया। जो मुक्का मारिया ते मेरे बाप के सामने वाले 2 दंद टुट गए ते मेरे बाप ने आख्या ओ बेटा जिस मुंह दे उपर मुक्का मारिया, मुक्का मारन तो पहले सोचिया नहीं कि इस मुंह दे विचों तेरे वास्ते दुआवां किन्नियां को निकलदियां रहियां ने। कहंदे मालिक बिन दिनार फरमाउंदे ने ओ नौजवान रोया ते कहने लगा मेरे बाप दे सामने वाले दंद टुट गए ते मालिक बिन दिनार कहंदे वाकईतन जुर्म बड़ा वड्डा कीता, ये दस तेरा बाप किथे है? कहने लगा हजूर मैं सुनिया कि इस साल हज करने वास्ते आया है। सुनो हुण जरा, मैं सिर्फ आखिरी पैगाम मैसेज दे के अपने नौजवानों नूं मैसेज दे के गल खत्म करन लगा कि एक पासे मापे ते एक पासे साडा रवैया की है।
ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਬੜੀ ਜੀ ਕਮਰ ਵਾਲਾ ਬਾਪਾ, ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੰਦ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਗਲਾਫ ਪਕੜ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਗਲਾਫ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੌਲਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਬਿੰਦਨਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਬਿੰਦਨਾਰ ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਜਾਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਬਿੰਦਨਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਓ ਤੇ ਘਸੀੜਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। इसरार कीता, इसरार दे ऊपर जनाब रस्सी पा के थोड़ी दूर गए ने ते बाबा जी तुरे आए ते बाबे ने जनाब अपने पुत्र दे ऊपर अपने आप को गिरा लिया ते रो के कहने लगा, बेटा 5 साल हो गए सन, मेरियां अखां तरस गईयां सन तेनू वेखण को। यार रवैया वेखो, एक पासे मापियां दा रवैया, एक पासे औलाद दा रवैया। मालिक बिंदनार फरमांदे ने, बाबे ने माफ कीता ते दरो दीवार दे विचों, हतीमे काबा दे विचों आवाज आनी शुरू हो गई, मालिक बिंदनार इस नौजवान नू आखो तेरे हज भी काबिल कबूल ने, तेरियां वजीफे वालियां रातां भी कबूल ने, जिन्नी तू 5 साल इबादत कीती रब ने दुगना सवाब अता कर दिता है। एक गल याद रखो, मेरी सरकार ने फरमाया, अगर कोई बंदा ये चाहता है ओदा रिस्क ज्यादा हो जाए, अज हर बंदा नहीं है साहब ये शिकायत करता है, परेशान है, मेरा रिस्क नहीं, मेनू जनाब मेरे पैसे च बरकत नहीं, मेरी कमाई च बरकत नहीं। मैं एक फार्मूला देने लगा, मेरी सरकार ने फरमाया, जेड़ा बंदा ये चाहता है मेरे पैसे, मेरी बरकत ज्यादा हो जाए, पैसे च बरकत आ जाए, रिस्क च बरकत आ जाए, मेरी उम्र च बरकत आ जाए, मेरी सरकार ने फरमाया अपने प्यो दा अदब करया करे, अपने बाप दा अदब करया करे। हजरात वो बाप जो कमा के लिया के तानू कमा के पाल के इत्थे खड़ा करदा है ते हुंदा की है फिर? वो मैं अर्ज कीती सी ना गल, बहू की कहंदी है 7 दिन बाद सीना तान के खड़ी हो जाती है। मैं हौसला दसन लगा सी मापियां दा हौसला, वो कहंदी जी असीं सानू अलहदा मकान लैके दिओ, ते नौजवान जल जांदा बाप दे सामने, अब्बा जी साडा गुजारा नहीं तुहाडे नाल, सानू अलहदा मकान लैके दिओ। ते प्यो दा हौसला मैं जिहड़ी गल कीती ना, एक पासे पहाड़ रखिया जाए ते एक पासे प्यो दा दिल रखिया जाए, ते प्यो की कहंदा मैं नहीं लैके देना। क्यों जी? कदी आख्या प्यो ने? जेड़ा जुमला प्यो बोलदे ना, रब्बे काबा दी कसम मैं अपने कंनां नाल सुनिया, बाप कहंदा पुत्र अच्छा कोई गल नहीं, जे तेरा गुजारा नहीं होना ते कोई गल नहीं, तू अलहदा मकान लै, लेकिन मेरी अखां दे सामने ते रहेगा ना। हजरात ये बड़ियां दर्द वाली गल्लां ने, कोशिश करया करो जो मापे पाल के जवान करके सिरे बन के इत्थे लिया के खड़े कर देने, फिर अपनी गर्दन नूं इत्थे रखिया करो, अपनी गर्दन नूं इत्थे रखिया करो, ते खुदा दी कसम वो बंदा दुनिया ते कदी भी कामयाब नहीं जिन्नी जिहदे पिछे मापे दुआ ना करन। बंदा वही काबिल कबूल होंदा है मालिक दी बारगाह जदों प्यो दुआ करदा है। कहंदे ना मां जिहड़ी जन्नत दा अपना जन्नत दी हवा, मां दी दुआ की है जन्नत दी हवा, ते मां दे पैरां दे थले की है जन्नत, ते मिलनी किदों? इत्थे मैं दरखास्त लिख दिंदा जनाब किसी दे कोल लै जाओ, वो कबूल नहीं होगी जिन्नी देर तक थले साइन नहीं होणगे मेरे। तुसी दरखास्त लिखो किसी नूं, जिन्नी देर तक तुहाडा नाम नहीं होएगा, साइन नहीं होणगे, दरखास्त कबूल ही नहीं होएगी। आ स्कूले बच्चे दरखास्त भेजदे ने, जिन्नी देर तक बाप दे साइन नहीं होंदे मास्टर करदे कबूल? ओ मुंह ते मार चल तेरे थले साइन नहीं सी है, जन्नत मिलेगी मां दे पैरां थले। आखिरी गल, आखिरी जुमला, प्यो शाम नूं घर आउंदा ना जदों, ते मां पुत्र दी हौसला अफजाई करदी हुंदी है। अज असद भाई दी वालदा इन्हां दी या मेरे वीर बैठे ने, ये अच्छा काम करके आउण ते ओह कहना अच्छा तेरे प्यो नूं आ लैंदे मैं दसांगी, ते ओह मां खुश हो जांदी जदों मियां साहब घर जाण। मिसाल मैं मिसाल दिंदा इन्हां दी, ते इन्हां दे घर वाले भाई असद दी वालदा कहे मियां साहब अज पुत्रा ने अच्छा काम कीता है, ते प्यो खुश हो के ना मुंह च दुआ करदा, अच्छा या अल्लाह मेरे पुत्रा नूं इदां ही कामयाब रखी।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਮੋਹਰ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਮੋਹਰ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਤੀ ਸਟੈਂਪ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਦੁਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਬਬ ਲਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਬ ਤੇ ਕਦਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ,